Hola amigos, ¿cómo están? Sí, soy Rocky de India y hoy vamos a empezar con el verbo bailar. Vamos a conjugar el verbo bailar. Bailar en inglés es to dance o en hindi se dice nachna. Nachna. En hindi, nachna. Bailar en hindi, nachna. Ok. Conjugación del verbo bailar en hindi es yo bailo, I dance, o en hindi मैं नाचता हूँ, मैं नाचता हूँ. Para masculino tenemos que usar nacheta. Aquí pueden ver, eso es nacheta. मैं नाचता हूँ, yo, aquí pueden ver yo es मैं, bailo, nacheta, conjugación de bailo. El verbo bailar y conjugación es bailo. En español o en hindi es मैं नाचता. Nacheta हूँ para masculino. Y para femenino tenemos que usar मैं नाचती हूँ. Aquí pueden ver es मैं नाचती हूँ. Tienen que repetir 5 veces más y menos. मैं नाचती हूँ. मैं नाचता हूँ masculino. मैं नाचती हूँ femenino. Ok, tú bailas es you dance. O en hindi hay dos maneras con tú. Voy a decir, una es तुम नाचती हो, तुम नाचती हो. Femenino, para femenino. तुम नाचती हो, aquí es नाचती. Ok, तुम नाचते हो, तुम नाचते हो para masculino. तुम नाचते हो. Hay dos maneras que usar tú en hindi. Una es तुम नाचती हो, तुम नाचते हो, तुम नाचती हो. Femenino, तुम नाचते हो, masculino. Ok, muy bien. Y otra manera es tú नाचता है. Masculino, para masculino tenemos que usar tú नाचता है. Y para femenino, tú नाचती है. tú नाचती है para femenino. ¿Ok? Ok. Vosotras bailáis. Vosotras bailáis. Es तुम सब नाचती हो. Aquí pueden ver नाचती हो para femenino. तुम सब नाचती हो. Ellos bailan. They dance. O en hindi, वह सब. Ellos se dice en hindi, वह सब. ¿Sí? वह सब नाचते हैं. Ellos bailan. They dance. वह सब नाचते. Aquí pueden ver es नाचते हैं. Vosotras bailáis. तुम सब नाचती हो. Femenino, para femenino. Ellos bailan, they dance. वह सब नाचते हैं. Masculino. Ellas bailan, वह सब es mismo para ellas. वह सब नाचती हैं. Aquí solo tenemos que poner नाचती हैं, porque ellas es femenino. Muy bien. Ok, muy bien. Y ustedes bailan. Ustedes bailan es आप सब. Ustedes es plural. Por eso tenemos que poner आप सब. Aquí es आप सब नाचते हो y नाचते हैं. Y para femenino podemos usar आप सब नाचती. आप सब नाचती हैं para femeninos. Solo para femeninos, plural, tenemos que poner आप सब नाचती हो y नाचती हैं. Para masculino, आप सब नाचते हो y आप सब नाचते हैं. Bien. Ok, muy bien. Ok, continuamos. Tú bailas. Tú bailas. Aquí pueden ver tú bailas y luego tú bailas en inglés es you dance. You dance. Y vamos a ver cómo tenemos que conjugar en hindi. तू नाचता है para
masculino. Hay dos maneras para como conjugar tú en hindi. Voy a decir. Primero es tú नाचता है, masculino. tú नाचती है, femenino. Y otra manera podemos usar तुम नाचते हो y तुम नाचती हो. Podemos usar tú नाचता है, masculino. tú नाचती है, femenino. y तुम नाचते हो y तुम नाचती हो, femenino. Dos maneras, con tú y con tum. Con tú tenemos que terminar la frase है y con tum tenemos que terminar con हो. तू नाचता है, तू नाचती है, तुम नाचते हो, तुम नाचती हो. Bien. Ok, muy bien. Y más, él baila. Él baila. He dances. और इन हिंदी वह नाचता है. LS वह नाचता es bailar, verbo y al tiempo de conjugación es नाचता. नाचता है. नाचता para masculino y है. वह नाचता है. Ok. Luego ella baila. She dances. वह नाचती है. Aquí es नाचती. Pueden ver, नाचती. Para femenino tenemos que usar वह नाचती है. वह नाचता है, नाचता, नाचता है. वह नाचती है. Y luego usted baila. आप नाचते हो y आप नाचते हैं. Podemos usar dependiente de la frase. Vamos a ver más. आप नाचती हो. नाचती es para femenino y नाचते es como tenemos que usar con आप. Informal. Con respeto tenemos que usar usted baila. आप नाचते हो. O podemos usar आप नाचते हैं. Y para femenino आप नाचती हो. आप नाचती हैं. ¿Ok? Vamos a repetir una vez más. Él baila, he dances. En hindi वह नाचता है, masculino. Ella baila, she dances. वह नाचती है, femenino. Usted baila, आप नाचते हो. आप नाचती हैं, femenino. आप नाचते हैं, आप नाचती हैं. Bien. Ok. Vamos a ver cómo nosotros bailamos. We dance. और in हिंदी हम सब नाचते हैं. हम सब. Aquí pueden ver es नाचते. Que es plural. Por eso tenemos que usar नाचते. हम सब नाचते हैं. Y nosotras bailamos. We dance. In हिंदी हम सब नाचती हैं. नाचती para femenino. Sí, es plural. हम सब plural. नाचती हैं. हम सब नाचती हैं. Masculino, nosotros bailamos, we dance. हम सब नाचते हैं. Nosotras bailamos, we dance. हम सब नाचती हैं. Ok, muy bien. Y vosotros bailáis. Vosotros bailáis es तुम सब नाचते हो. तुम सब नाचते हो. तुम सब नाचते हो.